बाबू मानतान श्रीपति टुडू सानाम को पे जेलटिक किना उरुम किना और नवा जादवपुर यूनिवर्सिटी रेन सुख साइंस खंड सेटेरकान आबोरेन स्टूडेंट्स को बाबोया मिशी को और नवा जुस्का जहाँ प्रोग्राम रेन सानाम कन गाखुड़िया को पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति तथा वेस्ट बेंगल शिड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन पाहटाकन उलगुलन जोहार अबुआ बा जुस्कावा जहाँ एमएम नवा दो प्रेसिडेंट गंके लई सदर काकुने अबुआ चिंता भावना चेत अबु बन चेत बन चिके नवा जुमित जहाँ सेटेर काना नवा दा अबुआ भले लगी बन सेटेर कादा बा उतने कादा बन बाबन सिरजे न कादा तो नवा सिरजे ताला है अबु को बको बकन जहाँ तीन बकज को हजुक काना पढ़ाव को हजुक काना स्टूडेंट्स को हजुक काना को जाते असुविधा बांग होय तकमा उना लगित गे न जुमित तालाते उनको असुविधा जाते बाको फिल्मा उना होते तेगे नवा दो कमी होरा साप्ताह काना किंतु शुधु अब जादवपुर यूनिवर्सिटी रे बेस काते दो जुमित दो बा समस्या तो समाधान दो बांग होय नोना पौड़ी जखन बन लहाया जादवपुर गंडीर ना बाइरे जखन बन चला तखन के बिटा बृहत्तर बिटा समाज में ना सोसाइटी ना जहाँ सोसाइटी रे आमान प्रति खने खने जहाँ समस्या तैयार करना ओना समस्या आगे आम दो किंतु आमान प्रतिबंधकताय तैरी देय ताले स्वाभाविक कारणे के समस्या आबुआ जीवन रे मेना आबुआ हड़मो रे मेना ओना टेका दाराम लगित के सिरजे नकाना जुमित तने ओनकान जुमित लगतिया ना ओड़ा रे जेमन बाइरे होन कागे तो होन कागे मिटक समस्या जहाँ समस्या लेते विशेष करे वेस्ट बेंगल शिड्यूल ट्राइबे कमिया ओना दो होय काना साधारण भावे जहाँ बन मेता काना ओना दो फेक सर्टिफिकेट इन दो ओना दो बाइन लेदा आबुआ समस्या तो जहाँ होय काना संतार तेके तिमी अल कोनो असुविधा बना तो से दिकुते हमें हेती हैं अच्छा 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 बा मिक बार यार पाचे को ना को आर के जाए तो स्वाभाविक कारण तेके मिटा विराट अब अनाथ है कमी किलो मैंने कर बर्निंग इश्यू जहाँ बन में तक करना होना है करना सांविधानिक जहाँ अधिकार में ना तब ना अब संरक्षित जहाँ आसन में ना तब ना ओना सांविधानिक जहाँ अधिकार ओना सुरक्षित दह लगित के वेस्ट बेंगल शिड्यूल ट्राइब तैयार करना तो ओना तैयार लहारे फेसबुक पर बन नेल बड़ाव कादा आले होले नेल बड़ाव कादा किंतु ता संगठन जे तैयार होया अनकान भावना तो किंतु बांगता है कान तले किंतु मने होई काना जे नोआ बार्निंग इश्यू लईते जे कोनो संगठन जदि को कमिया ताले उनको साथे गेले आले दले कमिया नोका की चिंता भावना होई ओना हते बाकुड़ा ले मीटिंग किदा किंतु ओना मीटिंग ना सार वस्तु तो है ना जे बांग नोआ मा पर्टिकुलर मिटन एजेंडा वाते तो लड़ाई दो बांग गानोआ अबुआ पश्चिम बंग रे प्राय 250 चितार रे आदिवासी संगठन मेना किंतु अकय हो बाको रेबेल लेदा एलो ले चिंते लेदा कयेक जन मने के दाले जे बांग नोआ मिटन संगठन तैयार लगती काना 2020 साल रे 21 डिसेम्बर नवाना जाना मेना वेस्ट बेंगल शिड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन कमी मिटांग एजेंडा सांविधानिक जहाँ अधिकार ना तो पश्चिम बंगे 6% और ऑल इंडिया 7.5%
ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞᱛᱮ ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর যে হলো 1950 সালে নয়া সংবিধানে তৈয়ার কিয়া ওনা সংবিধান তালা থেকে নয়া সংরক্ষিত আসন দো আবুয়াক को দহ কিয়া এবং ওনা না আবু সানামা কে সুযোগ সুবিধা বন ñaমেদা তো তায়মতে যখন 1976 রে অ্যামেন্ডমেন্ট হইনা তখন আবুরেন আদিবাসী দো তখন তো কত হেকানা প্রায় 35টি কিন্তু তায়ম দারাম 1976 রে নোয়া সংবিধান সংশোধন রে 40টি সাবকাস্ট রেন কো আদিবাসী মেনতে কো লেখাই না তো 1976 এর পরে 40টি সাব মানে কয় কয় সান্তাল তার মধ্যে একটা কোরআন ওটাং লেপচা ভুটিয়া কোনটা কত সানাম কিন্তু সমস্যা তো কারে আবু বন ñam kada sanam ko node jahatina bon hej kana mitang ge abu upurum mena ona he kada ST সার্টিফিকেট mena tabona আর ওনা সার্টিফিকেট mena tabon hote tege am do tihindo আদিবাসী মেনতেম লেখা kana abu bon badaya শিবতী বাবু ভালি কতে badaya যে আবুয়া ন্যাশনাল যাহা কো মেতা কানা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ইউএনও ওনে তো আবু তো আদিবাসী ইন্ডিজিনাস পিপল মেনতে কো লেখাও কাবনা কিন্তু ভারত রে তো আবু দুই তপশিলি উপজাতি মেনতে কো লেখাও কাবনা তাহলে নয়া তপশিলি উপজাতি রে আবু 40টি সাবকাস্ট বিনা কো তাহলে ওনা লাগি আবুয়া সুযোগ সুবিধা চিক চিক মেনা নোয়ারে আবুয়া মেনা আমাক উপরুমেম ñel ñamda ওনা ছাড়াও সরকারি সুযোগ সুবিধা কম ñamda আবুয়া ভর্তির না যখন বন ভর্তি কেনা তখন সুযোগ সুবিধা বন ñamda বিশেষ করে কলেজ ছাত্র ছাত্রী নিট আর ইঞ্জিনিয়ারিং নোয়া দো বিশেষ কাইতে সুযোগ সুবিধা বন ñama ওনা ছাড়া কম টাকাতে ফর্ম ফিল আপ বন ñamda নোয়া সার্টিফিকেট হতেতে নোয়া না হতেতে বয়স না একটা ছাড় বন ñamida জমি জমা যাহা কম কিরিং এম চালাক কানা ওডে হ কিন্তু সুযোগ সুবিধা ñamda কারণ আমার জমি সান্তাড়া জমি তো কিন্তু দিকু দো বাকো কিরিং দাঁড়িয়া নোয়া আবু মিটাং অ্যাক্ট হেনা নোয়া কো একটা আইন কানুন মেনা ওনা হতেতে অকয় হ বাকো হাতাও দাঁড়িয়া আচ্ছা নোয়া ছাড়া হেনা বাইরে যখন এম চালা ওনা হলকে অলক পড়া লাগি আমেম ñamda স্কলারশিপ এম ñama পড়াও লাগি লোন এম ñama হোস্টেল তেহারেনা সুবিধা মেনা আর বিভিন্ন চাকরি বাকরি সুবিধা হ হেনা যেমন পুলিশ করে হাইট আমাং কম তেহারে হ ñama আম ওজন কম রহম ñama আমাং চেস্ট হ একটু কম তাহলে হম ñama তাহলে অনকান মিটাং সুযোগ সুবিধা বন ñame দাও তাহলে এখন সমস্যা দাও কারে তেয়ারেন তাবনা হনা তালারে আবু ñel ñam কেদাবন যে কিছু কিছু ও আদিবাসী চিকাতে বুঝেও কো মন্ডল হেনা কো চৌধুরী হেনা কো ব্যানার্জি হেনা কো চক্রবর্তী মেনা কো হনকান সানাম হড়গে সার্টিফিকেট কো তেয়ার জনায়না এসটি সার্টিফিকেট আমরা একটু চিন্তার বুঝেও ñamda ইস নুই তো চক্রবর্তী তো চিকাতে এসটি নাই আম যখন প্যানেল লিস্ট করে ñelda ইস ইঞ্জাং চিতারে তো কিন্তু সান্তাড়া কানে ইঞ্জাং চিতারে কো ñam কেদা নুকু নুকু দাস কখনো মন্ডল নুকু কো ñamda ভাবিত না বিষয় কানা আভম চিন্তাইদা কিন্তু চিন্তা কাতে তো আমাং সমাধান না তো চেষ্টা তো বাং রিকে তো আরে রিকেয়া তাহলে ননকা সমাধান নাকে চিন্তা ভাবনা খজে ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল ট্রাইব তো তৈয়ারে না কবি করতে ñel দাও যে নুকু কুমড়ু ইদা কো চিটকা কাতে পনিয়া সিস্টেম তে আলালে ñel বাড়া কেদা কবি করতে গিয়ে
जे नुकु दो ओका रको सर्टिफिकेट को हासिल लेदा नुकु को बबन मेता कोना भुओ सर्टिफिकेट होल्डर ताल मु भुओ सर्टिफिकेट होल्डर तो ओका लई माने ओका कोते ओकोय कोते बचना को मिटन प्रथम कारण दो हुई ने बाजार खज को किरीदा उनको तो वेबसाइट रे तो किंतु बाम नामा सई हो नकल उनको तो मिलता पूरी टोटाली एक भुओ सर्टिफिकेट ओना दो द्वितीय नम्बर तो चेक होना मजार जिनिस एमन सर्टिफिकेट आपे पे मेदिनीपुर घटना पे बड़ाया मेदिनीपुर खाटुआ प्रधान शिक्षक अब सर्टिफिकेट को जमा स्कूल रे उना सर्टिफिकेट ना ब्लड रिलेशन उदुक काते आज सर्टिफिकेट तुट काते এখন তো জেল রে মেনায় তাহলে অনকাগে দক্ষিণ 24 পরগনা রে বসিরহাট রে মেনা কোয়া 18 জন মাহাতো সাবকাস্ট को अलकादा সান্তাল মুর্শিদাবাদ রে মাহাতো অলদা को খাড়িয়া 24 उत्तर 24 পরগনা রে অলদা को ভূমিজ अच्छा मिटन सरी कथा लई तखन पेसे आम तो सबकास्ट सान्ताल कना हठात करे आमां कि परिवर्तन हो दाड़ा सबकास्ट आम कि गापा दिन मने दाड़े आम जे इन तो सबकास्ट भूमि जिन होला निश्चय बा आसले होन देखो कना को कुमड़ो उनको तो को चिकायदा विभिन्न सबकास्ट को व्यवहार एदा आबुआ सर्टिफिकेट तो किंतु टाइटल नेल कते तो सर्टिफिकेट तो बापा मा कना आमा को कना को सबकास्ट नेल कते हर को एपिडेविट दा इन चक्रवर्ती हाँ हो दाड़ा मुर्मू मुखार्जी कना को अब मुखार्जी हो को मुर्मू कना हो दाड़ा नौका अनेक होना को किंतु एपिडेविट दो किंतु आमां सर्टिफिकेट इश्यूर क्षेत्रे तो किंतु आमां दो नोआ दो बांग सही जुगी तमा एपिडेविट आम दो तीन चेदा मन हो दाड़ा तमा चक्रवर्ती देना दिकु दिकु भाबते हैं तीन यार मन हो दाड़ा तो मैं मुखार्जी थे है मुखार्जी थे मैं असुविधा चिकना किंतु ओना एसटी सर्टिफिकेट दो आप नामा कारण ओना लगी तो ना सर्टिफिकेट दो हम दो बाको एला ताले होन कान किछु हर तथ्य गोपन काते चिकायदा को एसडीओ टे सर्टिफिकेट को जोगाड़े दा उनको हो कना को मारात्मक भुओ सर्टिफिकेट कारण हो कना को नुकु जो तो किछु को आमा जेत को चुकुल कुमड़ी तमा এবং নুকু তো চিকাই দাও ব্লাড রিলেশন না কোনো সাথে মাইগ্রেটেড বেশি পিপল না কোয়া উড়িষ্যা খয় হজু কানা গন্ড গন্ড সম্প্রদায় তো বেশিরভাগ ইউপি को হজু কানা উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ খয় হজু কানা এই ক্ষেত্রে চিকাই দাও আপু আমি এটা গন্ড মহাসভায় না দক্ষিণ 24 পরগনা রে ওটা খয় সার্টিফিকেট কমা করা আও তুমি আমাদের গণ সম্প্রদায়ের মানুষ তুমি এসটি সার্টিফিকেট আরে ওনা তো ভ্যালিড দেবা না কিন্তু ওটা তো মজার না বিষয় ওনা সার্টিফিকেট আবার এমএলএ সার্টিফাইড দেয় আর এসডিও তে জমায় দেয় এসডিও উনি ক্ষমতা তো বনুক তাই এমএলএ এমকা দেয় অতএব সার্টিফিকেট দিয়ে দাও নুকু তো কারণ মাইগ্রেটেড পিপল তাহলে অনেক যাই को হেজ কানা উनको तो কিন্তু 1950 এর আগে যদি বাং ব্লাড রিলেশনে মতো দাঁড়ায় তাহলে কোনোভাবে গে আমরা এসটি সার্টিফিকেট তো পাম যাম এমনকি সান্তাড়ে যদি উড়িষ্যা নড়ে এই যে 1976 পরে উনি হ কিন্তু এসটি সার্টিফিকেট তো পাই যামায় নদা হওয়ার রুল না নিয়ম না एकमात्र 1971 साले बांग्लादेश को जहाँ को हजना उनको के एकमात्र ओना सर्टिफिकेट को नाम दाड़े बखा तो जहाँ तीना गेटा राज्य को हजना उनको तो 1950 ना ब्लड रिलेशन बखा तो सर्टिफिकेट तो नाम अधिकार पांगना ताल की सर्टिफिकेट बाई नाम सर्टिफिकेट नाम तो 1950 साले बारिया सर्टिफिकेट ना सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट बी आम तो सर्टिफिकेट एम नाम लेखाय तो शुधुमात्र वेस्ट बेंगल रे प्रतियोगिता नामा संगे संगे भारत रे नामा किंतु बी सर्टिफिकेट होल्डर तो पश्चिम बंगाल तो कोनो सुयोग सुविधा बाय नामाय उनी दो नामाय ऑल इंडिया बेसिक परीक्षा रे सुयोग सुविधा दो नामाय ताले उनको तो 2 नंबर दो उनको जहां तेनो भर उनी दा आबार एसडीओ सई थेन काना যাদবপুর रे नका मटा घटना काना जुस्का खय हको आंदोलन कातबना अब समस्या तो करे नुकु सर्टिफिकेट तो एसडीओ को सई करा ना तको
ওয়েবসাইট ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱛᱚᱛᱛᱷᱚ ᱵᱷᱩᱞᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ উনি যখন এমন চার্জে কানা সেন কাতে যখন মেতাই কানা এই সার্টিফিকেটটা আমাদের সাসপিসিয়াস সার্টিফিকেট তখন উনি চিট মিতাম কানে উনি মানে ঠিক আছে আমি দেখছি উনি সঙ্গে সঙ্গে এসডিওটাই কলকে দেয় আর যাহাই এসডিও এম কাদায় নোয়া সার্টিফিকেট উনি কি কখনোই মেনায় যে নোয়া তো ভুয়ো কানা উনি তো সঙ্গে সঙ্গে মেনায় যে ইট ইজ জেনুইন তাহলে জেনুইন সার্টিফিকেট যখন আবার পুনরায় আমটা হিজুক কানা তখন আমটা চিটকে বাম চিকা দাঁড়ে কানা কিন্তু প্রশ্ন তো নোটে তো বাং আবু যখন নোটে লড়াই হয়ে তাবনা তখন ওকা রেসপেক্টে সার্টিফিকেটে ñam কাদায় অন্য ᱧᱮᱞ দরকার তাবনা অনে চিক তথ্য এম কাদায় তার উপর ডিপেন্ড হয় তাহলে অনেক জিনিস আমদো ᱧᱮᱞ হয়ে তামা তাহলে নুকু তো সহজতে তো ভুয়ো তো বাম মেন দাঁড়াবো কিন্তু যদি বুঝা যে ওকা রেসপেক্ট সার্টিফিকেটে ñam কাদায় তখন কিন্তু উনি তো বুঝ দাঁড়ায় যে নই তো ব্লাড রিলেশনে ভুলে এম কাদায় এটা হড়া সার্টিফিকেট এম কাদায় আর বাকাই এটা জিনিসের তথ্য গোপন কাদায় 4 নম্বর হয়ে কানা নুকু তো হয়ে কানা 3 নম্বর হয়ে কানা কো আর মি ধরনের ভুয়ম ñam কোয়া আধিকারিক কিছু টাকা পয়সা কো হাতাওয়েদা নুকু আধিকারিক টাকা পয়সা হাতাও কাতে কিছু সার্টিফিকেট কো তুলা কো কানা স্বাভাবিক কারণে নৌকো আর মিটাং ভুয়ো আর মিটাং জিনিস হয়ে কানা সরকারি মিটাং চিন্তা ভাবনা দৃষ্টিভঙ্গি নোয়া লেলে আন্দোলন করতে গেলে ñel কেদা যে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি চি উনি মেন কেদায় যে সার্টিফিকেট আপনারা দিয়ে দিন যত পারবে দিয়ে দিন আরে সার্টিফিকেট দিতে আর অসুবিধা কোথায় দিয়ে দিন না বাবার সার্টিফিকেট থাকলেই তো দিয়ে দেবে আরে বাবা তো চুরি করেনি চুরি তো করেছে দাদু নৌকাকে মিটাং উদাহরণই এমদা হাওড়ারে নৌকা হিয়ারিং হয়ে কানা ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল ট্রাইব को চিঠি কাট কোয়া আলেলে চালাও কানা চালাও কাতালে ñel দাও এই প্রথম দিন চালাও কানা ñel কাতে মানে আপনার বাবার সার্টিফিকেট আছে তাই আপনি দাবি করছেন ঠিক আছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বলে না আপনার সার্টিফিকেট নাই আপনার দাদুর সার্টিফিকেটটা দেখান বলে আপনাকে দেখাবো কেন বলে ঠিক আছে আপনি দেখাবেন না আমাকে আপনি এসডিও অফিসারকে দেখান তখন বলছে আমি তো আনিনি বলে আপনার এখানে নেই সার্টিফিকেটটা আপনার সার্টিফিকেটটা 24 পরগনা থেকে আপনি নিয়েছেন আর হাওড়াতে আপনি আপনার ছেলেটা করছেন আপনি বুঝলেন কি করে বলে আমার ওটা আইডিয়া অভিজ্ঞতা বাস্তবিক ñel হই না হ্যাঁ উনি 24 পরগনা কয় আজ দাদু আদা হাতাও কানা আর উনি আজ দাদুকেই হয়তো না কুমড়ো উনি কুমড়ো কাদায় তাহলে নোয়া কোন নিয়ে বারবার চিঠি এম হয় না মুখ্যমন্ত্রীটা যে বাং নোয়া তো ঠিক বাং হয় কেন দাদু আর চিঠি ñel কাতে তো বাং হয় কিন্তু কে কার কথা শোনে আসল আমাং এসটি সার্টিফিকেট নিয়ে মাথা ব্যথা দিচ্ছে কয়া আর তো হনটা মিটাং সমস্যা মিটাং তৈরি হয়ে গেল তাহলে সরকারি আর মিটাং চি আইন কি দেখো 2022 সালে 6 সেপ্টেম্বর আবুরের নেতা মন্ত্রী হিনা কো আদা আবুরের নেতা মন্ত্রী তো বামমেনকে ভাগিয়া কালা আর বোবা আর কি সামনে হবা কো ñel ñam কোয়া লুতুরা হবা কো আঞ্জমা ফেটে ফেটে রহ চিটকে বাকো বুঝেও আর চিকা কো আইন পাস है ना ওটা পাস কাতে চিট মেন হই না মেন কে দেখো যাহাই এসডিও সার্টিফিকেটে ক্যান্সেল দেয় ওনা ক্যান্সেল সার্টিফিকেট পুনরায় 3 মাসের মধ্যে ডিএমতে আবেদন দাঁড়াম আর ওনা আবেদন গ্যারেন্টেড হইয়া যদি ডিএম সার্টিফিকেট এমাই নৌকাকে মিটাং ঘটনাই মেনদা মুর্শিদাবাদ লালবাগ আন্দোলন শিডিউল ট্রাইব করাও কাতে মিটাং সার্টিফিকেটে ক্যান্সেল আকাদায় বর্ণালী মাহাতোয়া বর্ণালী মাহাতো উইদিন 3 মান্থসের মধ্যে কোর্টরে চালাও কানাই আলে হ্যাঁ সঙ্গে সঙ্গে ডিফেন্ড কে দালে ওটাই কোর্ট খোঁজ ডিএম ঠেক চালাও কানা ডিএম বারবার চিঠি এসডিও মিতাই কানা আপনি ক্যান্সেল করেছেন সার্টিফিকেটটা ভ্যালিড করুন অ্যাডভোকেটের সাথে গালমারাও কে দিই বাং নৌকা করা লেখা তো বাং as soon as possible কেস ফাইল মে বাকায় তো বাম আটকাও দাঁড়ায় আর মিটটা মাহাতো যদি সার্টিফিকেট আবারে ñamaয় তাহলে যত ধাতে না মাহাতো না যত সার্টিফিকেট কো ñama দেন এন্ড দেয়ার প্রসিড হয় না কেস চালু কানা বর্ণালী মাহাতো তো কেস এখনো পর্যন্ত সার্টিফিকেট বাকো ভ্যালিড দাঁড়ায় ওকা দিয়া শুধুমাত্র কেস হতে তা আটকাবে না তাহলে হয় যে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি উনি মেন কেতে আরো সার্টিফিকেট তাহলে হনা তো মারাত্মক বিপজ্জনক তাহলে নন কান যাহাই কিছু হর
ও आदिवासी जो चालाक जहाँ को एसटी सर्टिफिकेट को हताव कादा उनको तो ओना हर तेगे को सुजोग को हतादा इन्हें कथा दो बांग नवा जखन दिग्बी दिके जतो से आंदोलन चलु कना हजार हजार आंदोलन होय कना हजार हजार पिटिशन वेस्ट बेंगल शिड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन एमन कोनो जायगा बनुआ जे चिठी बांग चालाओ कना राष्ट्रपति खय प्रधानमंत्री खय आरम्भ करे स्वराष्ट्र मंत्री खय चीफ सेक्रेटारी खय आरम्भ करते एकर प्रत्येकटी आमला कलेज यूनिवर्सिटी जतो जायगा रे चालाओ कना न्याशनल कमिशन खय चिठी को कलकाता राज्य आदिवासी भवन रे आदिवासी भवन रे लामा मैडम मेनाय कलकाता जहाँ जिला कमिटी को हेना को तालिया उन्हें को मेन केदा लामा मैडम साथे जापाब पे इन निजे राष्ट्रपति साथे जापाब नाय नवा होते नेल होई ना जे उनको को मेन बड़ा केदा जे बांग नवा दो मिटा जेनुइन केस होय ना संगे संगे कोर्ट केस होय कना कोर्ट केस रे को जखन को मेन बड़ा एदा तखन चिकायदा बाध्य होये चीफ सेक्रेटारी रेन माने मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटारी निजे के मेन के दाय गोटा पश्चिम बंगरे प्राय 36,000 भुल सार्टिफिकेट इश्यू होगाना इजन कथा दवा एवं ओना चिठी आले ठे ना चिठी को भेजाओ कदा ताले होन का कते भुल सार्टिफिकेट तैयार होना এখন নোয়া ভুয়ো সার্টিফিকেট তৈয়ার লেন খান আমার চিট অসুবিধা হলো আমদম বুঝে গিয়া যখন के मिटा पैनल लिस्ट हो करे पीएचडी ना हो किछुदिन आगे पे नेल के दिया बाकुड़ा यूनिवर्सिटी रे पीएचडी ने मिजन मंडल पीएचडी दा चेदा उनी बाई तहले के हम बाम नाम किया हम तुम नाम दारे किया जहां टे नीट रे हकना 250 डाक्टर बाबू मेनाई गया अब रे प्राय 200 गान लेका प्राय गिदरे को नामा ताले ओंडे जदि मंडल और बैनर्जी चक्रवर्ती रे उनका मिटा घटना जुटी को नामा ताले हम तो सुजोगे मानता ताले नौन का के चक्रवर्ती बोले मिटा कुड़ी गिदरे मेडिकल रे नामा कदाय किछु दिन आगे पे नेल कदा झाड़ग्राम रे मेदिनीपुर रे मिटा कुड़ी गिदरे सर्टिफिकेट बातिल कानते किन्तु बातिलते बातिल काटा किन्तु सरकार ना कोनो सदिच्छा बांग हतेते बाको बांचाल दाड़ेओ का दिया देनेन दिया जखन झाड़ग्राम रे मेदिनीपुर रे आले नोडे खयले खबर ले कोर्ट केदा जे आपे ओडे मुव पे बाखाय तो किन्तु बापे अटका दाड़े तारपर मुव होई कान तारपर उनी हॉस्टेल खय बा स्कूल खय कॉलेज खय को राष्ट्रीय टाका दिया ताहले होन का मिटांग समस्या ना पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति प्राय 1000टी लेखा सार्टिफिकेटे बातिल करे किन्तु नोआ बातिल दो यथेष्ट दो बांग कारण नोआरे प्रचुर मिटांग समस्या प्राय लाख खानेक नौका भूसा आकु को बेंदा 36,000 पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति मने एदाय प्राय लाख खानेक चेतान रे सार्टिफिकेट मेना नौका भू ताहले नोआ लगे लड़ाई दरकार ठीक होन कान समय के आबो जखन बन चिंता भावना है ना भू सार्टिफिकेट बन लड़ाई दा ठीक से समय के कुर्मी माहा तो जाए ना को उनको को मेंदा को आले होले एसटिया ताले निना समस्या मिटांग तैयारा काना सांविधानिक अधिकार सुरक्षित लगे बन चेष्टा है ठीक अनकान समय के कुर्मी को मेंदा आले दो एसटी लेते हैं खाना 1913 साल ना जे सेंसास रे ओंडे लेते हैं खाना आले ना की एसटी 1930-32 को लगाओ का को 1950 रे बनो लिया अतएव आले एसटी लेते हैं खाना ताले चेदा बाले हेलो बोलो किन्तु ओना तो को हेडिंग कादा जे 1965 साले मिटा लुकुर कमिटी हईल ना एवं ओना लुकुर कमिटिर मिटा गाइडलाइन मेना 5टी गाइडलाइन जे मिटा आदिवासी होते गेले चिचित दरकार तार मध्य उनको तो काटा के बांग मिले काना चेदा बांग मिले काना उदाहरण 2004 साल झारखंड सरकार केंद्रीय सरकार आरजीआई ठीक कुल की दाई कुलकाता मेंदाई नुको तो आदिवासी का कोपे अडी दिन खय को रदन बड़ाय दा को नुको तो आदिवासी बखाय तो अडी असुविधा ओबीसी रे 27% बांग कुसी काना को अतय 6% रे नुको तो खड़का कोपे ओंडे को मिता को झारखंड रे
लुकुर कमिटिर गाइडलाइन अनुयायी जे बारिया जिनिस तो एकदम बांग मिले कान तकवा साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट बोले मिटांग लाइन मेना लुकुर कमिटी रे मैंने कहा तो नुकु तो लाजुक प्रकृति तो बांग काना को সুতরাং যেন আবু আদিবাসীটা একটু লাজুক প্রকৃতি নয় তো একটা উদাহরণ মেলে আবু মিদিন নেল কাদা বাস রে চালাক কানা কুড়ি হপন হক চালাক কানা বাবা হড় ko চালাক কানা তো মিটাং আবুরান আয়ু হড় তিঙ্গু কানে সামনে সিট ফাঁকায় না দুড়ুপ ধোয়াই দুড়ুপ আতো ইন্দিন চিন্তা বাড়াইদা চেদা বাই দুড়ুপ কানে साउंड सिंह चलाने बोले अपनी बसुन मने पासे बांग काने हर ओनाते और दिन मेन केदा दुड़ुब में गगो आम दोटे दुड़ुब में ओ कोया सिक्सुन नो आबरी दुड़ुब इन दो बहुत तिंगु कते हिं चला दाड़े इन दो ना कोनो आदमी लो सरीगे আসলে ওনা হতে তো इट इज द वन काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टांटल आवर आदिवासी होते तेगे नोआ तो किंतु कैरेक्टर ओना तो वैशिष्ट्य ओने लाजुक प्रकृति लाजाव तेगे बाई दुड़ु दाड़े काने ताहले होय जे मिटान साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट जहां बन मेता काना एवं लार्जार पिपल खय जे कोनो हर साथे बाबन मेसा दाड़ेया ता नोआ तो किंतु माहातो आकर किंतु बनुआ बैकवर्डनेस उनको जेन व्यवसा वाणिज्य आमान दिए तो व्यवसा वाणिज्य पागल बाद दिन पर पे दिन पर गुटे पता बिचुआ तो उनको तो व्यवसा वाणिज्य करो ताहले 2004 साले उनका रिटर्न ना मैं तो आपे तो बापे जामा तारपरे उड़ीसा सरकार मने केते बांग नुको आदिवासी लीग तो अडी को आंदोलन दा ताहले नुको कुल में उनको हमको कुल किदा 2015 साल रे उनको रिटर्न ना उनको सर्टिफिकेट किंतु माने आदिवासी काना को नोआ मेनते तो बाको लेखा लेना उनको तो मेनता को नुको तो ओबीसी लेके को तहच्चो अबुरन मानवतीय मुख्यमंत्री मेने हम किसी से कम नहीं है इन दो चिदा थिर को ताले इया तो वोट बैंक में ना 2017 साले नई है कोल के दाई जे नुको तो आदिवासी का कोपे ताले नुको जखन को कुल का कोआ और जाय खय मेन को जस्टिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन जहां को बाको मेता कना ओना मेनते भेजा पे जखन नोआ को भेजा पे कना तखन रेल रोको को नेल के गया पर ओंडे खय हो नोआ जखन आदो नुई नोडे खय बाइक को लिदाय चिदा बाइक को लिदा जखन प्रथम सिमुलिया रे आंदोलन होइना अनेक हर बन बड़ाय लक्षाधिक मानुष जखन ओटा को जमायतना नोआ कुर्मी विरुद्ध रे तखन मानवतिया बुझ बड़ा केदा जे नुको जदि आदिवासी कोआ ताले इन भोट बैंक हो असुविधा दाड़े ओना होते तो ने थिर थारे नाइ मेन केदा छि जे बांग बांग ओना तो इन व्यापार के बांग काना ओना तो सीआरआई मिटान दफ्तर काना जहां निजस्व दफ्तर ओना तो इन इंटरफेयर ना तो चित बांग काना होते आज के जाय कुलाई कुलाई इन जहां कुल कदा कुल कानी आ तो इन बांग कुला कोर्ट केस के रखो 1950 साल ना जो तो बड़े 2023 साले 5 जून हाई कोर्ट रे केस डिसमिशन तक उनको को बुझो जाम के आले तो जहां लेका कते के एसटी दल बाले होले होय दाड़े अतएव चल रेल रोको में रेल रोको आंदोलन जा 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 करार ना दरकार करा गता अबु शांतार आदिवासी संगठन चित को चिकाया सिमुलिया रे जे हेलो आंदोलन होइल ना हेलो इᱧ बहरे तार कोलिना बा आले लेकान किछु आदिवासी संगठन को तार कोलेन ताकवा इन मने लेदि पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति लातार रे दो 40 टी सबकास्ट ट्रेन संगठन दो बाको जावरा दाड़े इन मने होइले तिने हेलो अतएव न पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति दिए उनको माहातो बा अनकान किछु हर समाने समाने टक्कर तो किंतु बांगानो शुद्ध माहातो तो मंडल हिना को चक्रवर्ती हिना कान उनको को एसटी के दकाना अतएव उनको जो अटकाव करा हुआ ताहले एमन मिटान संगठन तैयार हुआ एमन मिटान अलायंस तैरी हुआ जतो सानाम आबुरन को जुमित दाड़िया एलो बहरे टार्गेट हेज लेना तारपरे चिकायना इन चिंता बड़ा के दिन भारत जगत माझी पारगाना नितुम तो पे जतो पे आंजम का
এমনি নুকু হড় তো একটা গ্রাস রুট রে হড় মেনা কোয়া তাহলে নুকুর সাথে প্রথম যোগাযোগ হইল উনকুর সাথে টেলিফোন হয় না তখন অর্জুন বাবু বাঞ্চাও তাহেখানে গত ওখানে ট্রেন্ড আপে যত রূপে বাড়ায় দিনের পর দিন আলিলিং গালমারাও কেদা গালমারাও কাতে ᱤᱧ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱤᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱠᱥᱮᱥফᱩᱞᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱚᱠᱚᱧ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱯᱨᱚᱛᱛᱮᱠᱴᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ স্বপ্ন মেনাᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱟᱥᱛᱚᱵᱟᱭᱤᱛᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱤᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱞᱮ ᱞᱟᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ তাহলে স্বাভাবিক কারণে ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱᱰᱟᱭ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ মঞ্চ রে হেজ কাতে আদি গর্বিং বুঝাইদা আর মিদটাং বেশি গর্বিং বুঝাইদা ইনলিকান সাধারণ নিধন হড়া কথা আপে পে আঞ্জমিদা কারণ একটু বেমানন্দ একটু বুঝোক কান গিয়া ইনলিকান সাধারণ হড় সামনে ডক্টর বাবু তাকিন বা শিবতী বাবু তাকিন সাথে ইঞ্জাং দো আদি ধারে কাছের হড় দহ বাং কানি শুধু মিদটাং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মিদটাং সাধারণ মিদটাং জীবনযাপন যাহাতে সাধারণ মানুষ কোয়া চিন্তা ভাবনা হতে থেকে নোয়া দো কিন্তু আবুয়াগ লড়াই দো স্বাভাবিক কারণে গে আপে হতে হেন তাবন পে যে কোনো কলেজ রে যাহা করে হেনা তাবন পেয়া আপেয়া লড়াই তাবন পে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির দো হেজ না দো কোনো দরকার বনুয়া কিন্তু আপে জায়গা কো লড়াই পে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি যদি কোনোদিন দরকার হইয়া আলে সাথে যোগাযোগ পে আলেলে কন্ট্রিবিউটা আলেলে সাহায্য পেয়া এবং তবু যে কোনো কলেজ রে যে কোনো ইউনিভার্সিটি রে হনকান ভুয়ো সার্টিফিকেট পে যদি পে নাম কোয়া কামি তাবন পে আলে তাই ওরে মেনা লিয়া নিয়েটুকু কথা মেন কাতে সানাম কোগে यारो पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति तथा वेस्ट बेंगल शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन पाहटा खन हुलसई जोहार चाल कते मुचलता जोहार।